Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bi wucar kambu lahadi wucar kambu cimsa hando jirbi waran kacin da yagga handuwacin da hinkanta annabi hijira gonda jir zambar foda zanguta ci da waita cin da hinka aga wafak sinai da hando kan sai gine uttu a gonda jirbi hakku hando hakkanta nasara jiri zambar hinkan da waran kacin da fanta wucar kambal barkanta da rano singiro kan sai gine biro asande hin simiri iningai wana maragate kangati bira bumbo wana maraga nodini ekol jori sintina dai irga arsilama ikulu kan yang margu grupal barkanta ora da asande hin simiri borai manda me kayan aga kani se da borai kayan ga labaro manto irkoy ngware irkoy malbarka dangiga bira bumbo kan sai igene sinjiro irmana wafuk sinaiga te de kala asande hin bumbo bon da nyaka fosin tarai da borai mu charbai son kufa simira labi zai nan kulka igo ibi charbai da alwati yango na kan borga ba na mufu borai gaga sinai amma den bumbono koy ne bon sai nigi diya kayne yang haye wa kulma ga ngano iri wafuk sinai ga asandi hino wote kan gati sinjiro kan sai gine biro birawo dai hankan sai irin margugawa a te ngagati irdi labu bobo goga te igogo dumo ara jini koyan zama dir sambu ninzer labora asinde kala kwarai kan sai igine komin ngai bor zangu hinka da waidu cindi iddu ira borayanto ba jiri waran kaka igoga ngai margayante igoga diye labora igoga koy de jine igangai labai gaga sinai igangai labai tonton ilabi zai mo goga ma ikani nan kulkan igo wadi na magano irin mo wafuk sinai ga margawo singi kan sai igane asandi hin simri inna temo kan bora kul wonno fayanka kulsi ara irga ba irma chardi ir simir labi zai irma chansir mo ir labose lalle inna boray fahman de kan fo mai ga haram amma borga chansir labose dindi labu fo gogudu gomni ni mo ma chansir labo mu du gomno dindi mo wadi na maga inna charmargu irne boray se margarawo aganan borai mu koy gine labi zai mu charbai borai kai yan sinde hina imiga borai kan sinde bani imiga ga safar borai kai yan irkoy mirwada balawdu imiga ga sinai hay kul maga sabbai seno in margawo sintin bi marga dai isalan hari gubon kambon iri wafaku hari sintina ngagati lokaci kul ine singiro bumbo kante bira kanta sandi hin bumbo wana bira ahim gamargu jirbi iya hinza gaka jirbi iya hinza kulu iyadin no semira labiza kul nan kul kai igo ihimga imargu ngai mo handuka handu wene inga gati sanni sintina kan bira bora ingwa batu ihin kanta kai ingwa batu ngono gati matano iga noro margunda gaga sinaki ga ba mato alfukara ido amato hina banaido amato miskina ido amato janta koma ido gaga sinadini wokan bombira bora wafa ngono gati asindi mu kosu borkulu ga borkulu mano wokan afundo iya danda da wokan kana se
zam borayan ga banga mi hina beri dan borayan mo sindi hina igitenga hina de dandi wadin sabbai sai amma irne borkul kan ninga wani gaga sinano iga no resi iga hantum mo tirbe robon kangati igice ki tirbe rifo kambo iga haya kula hantum wata din har hin zanta kambo isalan nga no gati grupo bumbo kambo borai ga salan ga charno labari grupo dini bira wafa kun da simir kwarai kulkango simir labora kwara kulkango simir labora yemi ke ci gudu kwara da ni borfo wale hin kaga dan grupo ra kan ganan din sanni salanga bon simir labi zai kulkan yango simir labora do kai yango nya mai do gorai do kai yango labuwa naira imdu gama hankan gogate simir labora halga kasongo mo irine grupo dini agonda sanni yankan borai ga sambara da foto yankan borai ga sambara da video yankan borai ga sambara am kaga gar kimwo ne yanno kai yan sile bandi zama borkul madanga lakkalora kan sannai kan gogate nga bere wadda yan senon goga salan nga babu wadda yan senon goga salan nga nya wadda yan senon goga salan wadin sabbai sai irdan kan haikul kan ga bori borai gabai haikan su bori borkul gabai wadin sabbai sai irga babira ama an sokone yan dan irga ba borai ga alwati kulkan cine iga salan kulu im grupo bai di kimi za ine asande hin simri grupo rani mara dai am kaga gar kalama ko gaga imine wadin grupo din kimsan ni hinno no guduwara hay kanga nan ama tabbatin ga gata kan dai da borai ni charga ga sinai kanga nan iri gabai sanni albarkante yan gona tarai dan ga dai asande hin zarma ganda biro bero asanni yan igi hinigi dan borai mara chance sabbai se damo diga dondon damo borai ma sambu de dan di kanga nan de dan di hanno zam de dan da hanno ga bori hay kulra yadin no harga kasongo asande hin go tarai la bayra iwan sanni kan gonda albarka isanni kan gonda muhimmanci kan ga kondire gine irga hiniga dan yadin no ifoto kan ite dangal loktor ko arga ga sinai wala fondo fo hansiyan wala dai fo fansiniyan wala jingare kiniyan tali kursi imadan kan ganan borai lakkalai maka hayayo di maiga halga kasongo simre labobun bora foto e ki gadan asandi hino bom amaka ga gar foto e din kimone yanno danga fonda hansiyan danga fonda kansara danga nan kan hasarauta iri koy mirwada danga nan kan gomni be di fote danga dai fansiniyan danga jingare kiniyan hayi wakulu ihima di duwa di ni dan talisi ara irke ki danga dai hijaye da chabe kan gaiwo alwati kuli gono wadin borai miki kyarse kamboga walmo borgo na kanga hagoida kanga hiniga ci kan mantanda ima grupo te chabai kiyan da hije kiyan wadin iriga ba im sokone yanda ngara kanga nan grupo mate dai asandi hino gagisina da hay kanga gagisina guna nga hinneno aguguna yadin no halga kasongo bira asalan borai kayan igaba imadan grupora ine nankul kan simire labize go ilmo ce ciga bai dir koy temo borago nangura kan irmandiya irgo go ngware simire labizo ga amaka ganga bon chabe irse zam gaga sine no kan simire labize kulguna karce kulkan borago kwar kulkan ra borago lab kulkan ra borago wene irgo ga ce ciga inir koy ngware mo grupo irko me iblisi ka irgamara irko me sina iblisi du fondirga irko me nan irma chardi abtemo du miyan wane asandi hin wamate mayo kirna ceda asandi hin dabu yongo amdi irga go koy kala iri zaiga go koy kala irha mayega harga kasongo bira ya ga salan koyne alwatu kulkayna alboraice we barek batugama haligama ngaima Qur'ana mandir nyana way barega annabi mandir nyana way barega yani ga hay kulki ge tiyar salam taraira i mandir nyan way barega way bare kulka yangonda
gaga sina wo da gruppo bege talikul sino igi hingadi gruppo borai igi hingadi bira borai imungai gaga sina no kanganan gaga sina amto borai kan iga bara do kadai ka irga ngwarai irkoi amiri nan charse nan kul kan simre labize go irgo go ngware ase irkoi ma no jin koy yango tonton irkoi ma batu irkoi ma halasi son kafa irbore kay yango taray la bayra irkoi ma albarka dangiga irkoi mi batu nan kul kay go irkoi mi cece fonday dognan dirse irga ngware mo bore kay yango ne nyamai de bore kango simre labora irkoi mi no lakkal kanay de chardi yang da amana da chimi wayne ga tuwo kan singiro kan sai gine bira asande hini wano bi akaga to nan di borega de irkoy ba de marga yega sintini koy ni wokul kanno irga kaga to nan di borega kanga nan boray medu char labari irga irkoy ngwaray irkoy musujin do gomni zumandir ni zere labora da arsalam taray labay kulra irkoy mirno lakkal kanay irko amir halasi amir labo batu amir no kaidi albarkante simir labi zai nankul kan igo dotti jino zankano we barno alborno ceci kay bore kan gogo goro ikulu irkoy ama suji fonday feri se irga ngware mo bore kan sinde banir ko mino bani bore kan nir jinga tegisi irko mi dangal janne yel wantara irko mi nanno dinam bayse ndurnya irkan go kokor irko mi no kokor hanne kangi garno deni assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh